Mayong hapon, aniya ang Butuan News Update sa Butuan City Public Information Office. Nanumpa na kang Butuan City Vice Mayor Lawrence Fortun ang bagong gitudlo nga punong barangay sa Barangay Orduha ning syudad sa Butuan nga si Lorna Labador Aviera. Si Aviera mao ang mihulip kang kanhi punong Barangay Mario Chu nga mipanaw atong Enero 20. Samtang nanumpa usab ang bagong barangay kagawad nga si Reynaldo Bunutan, isip hulip sa nagresign nga barangay kagawad sa Barangay Mahay ning Dakbayan. Samtang sa laing balita, nagpadayon ang serbisyo sa Business One Stop Shop kun Boss sa pagpanguna sa lokal nga pagamhanan sa Butuan, pinaagi sa City Business Permits and Licensing Department ug ubang departamento ug ahensya. Kutob na lang ugmang adlaw, Biyernes ang boss sa May Robinson's Place, Butuan. Gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi sa adlawng Lunes hangtod Biyernes. Giawhag ang tanang business owners sa syudad nga mag-renew ug magkuha na sa ilang mga business permit. Sa mga wala pa usab ka proseso, mamahimo nga mag-renew ug magkuha og business permit pagka Pebrero 1 hangtod Marso 31 sa May City Hall lobby. Ug mao kadto ang updates ning adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter, ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.